Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais reçu plusieurs demandes, les commentaires, les autres vidéos, concernant des exercices, surtout comment faire l'analyse, l'interprétation, la déduction, les documents. Donc, أنا نعطيكم quelques notions de base اللي غادي نحتاجوهم. J'ai pas ما نقدرش نخدم معكم des exercices maintenant. خصنا حتى نكملوا le deuxième chapitre, يعني نكملوا l'unité, la première unité كاملة. وديك الساعه نقدر نخدم معكم quelques exercices ديال les examens nationaux parce que ديما le premier exercice l'examen national كيكون فيه les deux premiers chapitres يعني كيكون فيه la première unité كامله كيكون un exercice مدموج فيه la première unité et le premier chapitre et le deuxième chapitre. Alors maintenant on a fait de la vidéo غادي نوريكم غير كيفاش ديروا l'analyse, l'interprétation, la déduction, la comparaison. D'accord, هادو هما 4 اللي مهمين بزاف وبشويه بشويه au fur et à mesure ما نبقى نشرح لكم le cours et les exercices كل مره نزيدكم شي حاجه الا كانوا شي اضافات. Alors commençons d'abord par cet exercice. Alors هاد l'exercice هذا ديروا une petite pause la vidéo وقراو مزيان باش ما نضيعوش انا الوقت. قراو مزيان هذوك le petit paragraphe اللي عندكم الفوق. Alors après la pause ديالكم après ما قريتو le petit paragraphe maintenant غادي تمشيو la première question شنو كاتبين لك en exploitant les données du document 1 comparer l'évolution du glucose et de l'oxygène en fonction du temps chez les deux sujets. alors اول حاجه اللي غنبغيكم تردوا ليها البال اللي هي من كيتبدا لك la question par en exploitant. هذه المهمه بزاف وكيزلقوا فيها بزاف les élèves les examens. غير تبان لك la question باديه en exploitant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord faire l'analyse du document وعاد من بعد تجاوب على la question اللي هي comparer l'évolution de etc. اللي عندنا في هذه الحالة هذه. Alors, c'est quoi une analyse? Mais qui dit que l'analyse, c'est tout simplement la lecture du document. ما تشرح ما تفسر ما تعطي استنتاجات ما والو كتقرا كنلاحظ هذه طلعات هذه هبطات لا كورب عندي هكا عندي لو ديسان فيه كذا كذا كتقرا الدوكيومون وكانك tu transformes le document en paragraphe. عوض لو دوكيومون عندك فيه ان تابلو ولا une courbe ولا toi tu vas transformer هذوك les informations اللي عندك في الدوكيومون en un paragraphe. يعني كتقرا tout simplement la lecture. par exemple le cas اللي عندنا هنايا عندي une courbe. alors كيفاش كنقرا لا كورب ديالي كيفاش كندير لها l'analyse. اول حاجه l'analyse في لا كورب كان دائما كنبداو باش que représente d'abord la courbe. اول سطر كنكتبو في l'analyse ديالي que représente la courbe. Je dis toujours que la courbe représente la variation de هذاك الشيء اللي تيكون عندي مكتوب في l'axe des ordonnées en fonction de هذاك الشيء اللي كيكون مكتوب عندي في l'axe des abscisses. par exemple في هذا لو كا عندي deux axes ديال les ordonnées واحد على اليمين واحد على اليسار واحد ديال consommation de O2 واحد ديال consommation de glucose ولتحت في l'axe des abscisses شنو عندي le temps en minutes. alors شنو غادي نقول في la première phrase ديالي في l'analyse le document 1 représente la variation de la consommation de l'O2 et du glucose en fonction du temps. هذه اول جمله هذه سي با لاناليز هذه يلاه بحال المقدمه ديال لاناليز ديالي. ودابا كنبدا نقرا لا كورب غنبدا باغ اكزومبل ب او 2 شنو غنقول تندير فاصله ديالي et je dis que on remarque que pendant le repos عندنا لتحت الى لاحظتوا لتحت عندنا la phase de repos عندنا واحد la phase فيها l'activité physique عاوتاني عندنا le repos. donc je vais commencer à lire le document ديالي من الاول حتى الاخر. je lis tout simplement les informations اللي عندي. فشنو غادي نقول باللي au repos je remarque que la consommation de glucose هو اللي بخط متصل واللي بخط متقطع هو ديال O2. je recommence. On remarque que au repos la consommation de glucose est stable. ومن غادي نقول هنايا est stable خاصني نعطي la valeur. فين عندي la valeur la consommation de glucose l'axe ديالها على اليمين. يعني انت واخا بديتي دابا كتقرا لا كورب ديالك على اليسار غادي تهضر لي فالور غتعطيهم على اليمين حيت كتهضر على الجلوكوز. دونك الا درتي لا بروجيكسيون ديال لا كورب ديالك على اليمين غادي تجيك تقريبا في 0,5 مليمول بار مينوت. D'accord? Donc, au repos, la consommation de glucose était stable dans la valeur presque 0,5 millimoles par minute. On remarque après que
après l'activité physique, la consommation de glucose commence à augmenter progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive à une valeur de la valeur ديالك 1,5 millimol par minute. Elle reste stable après quelques minutes, puis elle diminue encore une fois pendant la période de repos. صافي هادي دابا l'analyse. شنو قريت عندي هنا stable، عندي ارتفعت stable ومن بعد عاوتاني انخفضت tout simplement. Maintenant غادي ندوز دابا la consommation ديال O2، ندير l'analyse ديال la consommation de O2. Donc je continue l'analyse ديالي غنرجع للسطر شنو غنكتب. On remarque d'abord بالنسبة à la consommation de O2 que la consommation de O2 elle est aussi stable pendant la phase de repos dans la valeur. ودابا غنعتمد على l'axe اللي عندي à gauche حيت هو qui représente la consommation de O2. Donc elle est stable dans la valeur presque 0,375. Donc من غديروا تقسموا التدريجات ديالكم غتجيكم تقريبا 0.375 litres par etc. Donc l'unité ديالكم راه مكتوبه الفوق. Elle reste stable pendant le repos, je continue. Elle augmente aussi pendant l'activité physique jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur 0,75. Puis elle reste stable dans cette valeur après quelques minutes de l'activité physique. Après, on remarque que encore une fois, pendant la phase de repos, elle commence, la valeur ou la consommation de O2 diminue pour venir à la valeur initiale. Alors كيف كتلاحظوا معايا maintenant ما شرحت ما فسرت ما والو اشنو درت j'ai juste fait la lecture ديال le document ديالي et c'est ce qu'on appelle exploitation. Alors من بعد ما درت l'exploitation عاد غنمشي نجاوب على السؤال ديالي حيت premièrement شنو قال لك en exploitant les données du document 1 comparer l'évolution. Alors بالنسبه لا comparaison فيما نسمع comparaison خاصني نحط جوج ديال العوارض خاصني نحط les points en commun entre هذوك جوج اللي غنكومباري بيناتهم et les points de différence دائما. Alors هنا je dois comparer quoi? L'évolution de glucose ou O2 en fonction du temps chez les deux sujets. Ça veut dire quoi les deux sujets? يعني les sujets la personne اللي كانت en repos et la personne اللي كانت en activité physique. Donc هنا غندير مقارنة بيناتهم. Alors la comparaison هنايا ما عندناش des points des points en commun ما بين les consommations ديال O2 et glucose soit en repos et يعني en repos et en activité physique. بالعكس عندنا غير les points de différence. Ça veut dire quoi? غادي نقول في la comparaison ديالي que la consommation de O2 et de du glucose pendant l'activité physique est nettement supérieure par rapport à la phase de repos. On remarque que pendant la phase de repos, la consommation soit de O2 et de glucose est très faible et stable dans une valeur qui est très faible. Donc هذه la comparaison عندنا غير النقطة ديال الاختلاف. من تيكون عندي les points en commun les points de différence ديك الساعة كنذكرهم بجوج بهم. أنا غنخدم معكم un exercice اللي غادي نشوفوا فيه les points de différence et les points en commun en même temps في la comparaison. Bien, هذا c'était un petit exercice concernant كيفاش كندير l'exploitation ou كيفاش كندير la comparaison غنعاود نخدمها معكم. اجي دابا ندوزو un autre exercice اللي غادي نشوفوا فيه حتى هو la comparaison نشوفوا فيه autre chose. On passe au deuxième exercice. Bien. Alors بالنسبة دابا le deuxième exercice غادي نشوفوا فيه عاوتاني une description ونشرح لكم على l'explication كيفاش كنديروا لها. Alors قراو مزيان le paragraphe اللي عندكم الفوق ديروا une petite pause وقراو مزيان le paragraphe باش تعرفوا de quoi l'exercice parle. Alors maintenant من بعد ما قريتوا le paragraphe ديالكم غادي نمشي نقرا معكم le document 1 نحاولوا نفهموا عاد ندوزو نشوفوا les questions اللي طالبين منا. Alors في le document 1 كيبان لك l'état de la culture au temps T0 يعني بداية التجربة début de l'expérience وكيبان لك l'état de culture au temps T يعني après le passage de quelques heures ou quelques minutes يعني واحد الوقت معين. Bien, أول حاجة اللي نبغيكم تردوا ليها البال عاطين واحد une petite information لتحت. Chaque colonie provient de la multiplication des cellules de la levure. راه كاتبينها لتحت في الدوكيومون 1. Ça veut dire quoi? هنا كيفسر لكم شنو هي une colonie. Alors دابا par exemple شوف معايا في le premier rang اللي عندك على اليسار هذاك le rang c'est une boîte. كنسميوها بواط دو بيتري بواط عاديه ديال الزجاج اللي كنحطوا فيها لي لوفور ديالنا باش كنديروا التجربه. الوغ نتوما كيبانوا لكم النقيطات هذوك النقيطات
يعني مثلا عندكم 4 نقيطات على اليسار في الدوره الاولى يعني في لا بروميير بواط دو بيتري و4 دوارات على اليمين هذوك ماشي كل سيركل c'est une cellule de la levure là كل petit cercle ولا كل petit point c'est une colonie شنو هي كولوني مستعمره يعني plusieurs levures مجمعين ليا في ديك النقطه هذه ce qu'on veut dire par la colonie. alors حطينا في الاول اوتون تي زيرو حطينا لا كولوني ديال واحد النوع بي لا غاس بي والثانيه ديال واحد السلاله ولا واحد لا غاس جي يعني جوج ديال لي لوفور ولكن مختلفين. ماتنو من بعد ما دازت واحد المده معينه وحنا عاطينهم الجلوكوز في هذيك لابواط وعاطينهم الاكسجين باش يديروا لي رياكسيون ديالهم عادي ويديروا لي زاكتيفيتي ديالهم عادي. من بعد ما دازت واحد ان طون بريسي واحد المده معينه اشنو كنلاحظ انا دابا غير مع راسي قبل ما نمشي نشوف لي كيسيون جو ريمارك كو لي كولوني المستعمرات ديال لا لوفور بي لا راس بي elles se sont développées كبر الشكل ديالهم mais pas beaucoup يعني عندهم un faible développement. Par contre la colonie de la levure de la race G عطاوني de grandes colonies c'est-à-dire que les cellules se sont bien multipliées وعطاو واحد المساحه كبيره ديال لا كولوني ديالنا. دونك انا مع راسي شنو خاصني نقول قبل ما نمشي نشوف لي كيسيون انا كنوريك دابا كيفاش خاصك تبدا تقرا لي دوكيومون ديالك نتايا مع راسك غادي تشوف غادي تقول دابا مادام لا لوفور بو la levure de la race P elle sait multiplier les cellules ديالها ولكن d'une faible vitesse بواحد الكميه قليله par rapport à la race G اللي تكاثرات بزاف. دونك غنفهم بلي لا race P ما كانش عندها بزاف ديال الانرجي دونك تكاثرات غير شويه. par contre la levure de la race G elle avait beaucoup d'énergie لقات الطاقه باش تقدر pour qu'elle puisse se multiplier يعني بواحد الكميه اللي هي كبيره. دونك هادشي كنقولوا انا غير مع راسي وعاد نمشي نشوف لي كيسيون. alors on passe maintenant aux questions. alors نكملوا ليكزيرسيس ديالنا باش نوصلوا لا بروميير كيسيون. عاطينكم عاوتاني ان دوكيومون واحد اخر دوكيومون 2 دونك الا قريتوا ديك لا فراز اللي عندكم الفوق تقراوها على خاطركم. alors اجي نمشيو نشوفوا ماتنو دوكيومون 2 ندرسوا معكم ونوريكم كيفاش خصكم تبداو تحلوا مع راسكم غير نتوما بوحدكم مع راسكم كيفاش تقراو الدوكيومون. alors figure A vous avez la cellule de la levure de la race G يعني les levures ديال la race G ها les cellules ديالهم كيفاش دايرين. donc vous remarquez à l'intérieur que vous avez des mitochondries وكتبين لك mitochondries à crête bien développée. وملي كتمشي تشوف la figure B c'est les cellules de la levure de la race P قالك ها هما كيفاش دايرين. ملي كتمشي تشوف لداخل كتبين لك بلي هادوك لي ميتوكوندري اللي لداخل ce sont des mitochondries à crête moins développée. ou bien sûr راه كيبان لنا بلي فوسط من chaque cellule il y a des organites etc. احنا ما يهموناش داكشي كيهمنا لي ميتوكوندري لي زوتر اورغانيك ما كيهموناش. عطينا ان بوتي تابلو اللي كيزيدوا ياكدوا لنا فيه باللي لو تيب دو لا لوفور لا راس جي كنلقاو لو نومبر دو ميتوكوندري عندها تقريبا 15 دون شاك سيلول. باغ كونطخ لا راس بي عندها غير شي شويه 4 à 5 دون شاك سيلول. دونك هذا الدوكيومون 2 ديالي انا ضربت عليه طله. نمشي نشوف دابا لا بروميير كيسيون décrire l'état des cultures au temps T puis comparer les mitochondries chez les deux types de levure etc. alors نمشي معاك انا étape par étape. هاد لا كيسيون الا لاحظتي عادتي قريتي على خاطرك راه فيها تقريبا 3 كيسيون en même temps. دونك انت دائما في لي زيكزارسيس ديالك ملي تكون تخدم سطر على لي كيسيون باش ما تمشي لك حتى كيسيون حيت اغلبيه هكا لي زيكزام اون سول كيسيون كيكون فيها 2 à 3 étapes يعني 2 à 3 كيسيون في لا ميم كيسيون. دابا هنا باش غنبدا بلا ديسكريبسيون décrire l'état des cellules au temps T. Mais qui est au temps T, tu vas revenir au document 1. alors description بحال analyse. alors تنمشي للدوكيومون 1 ديالي غنمشيو طالبين مني description ديال l'état des cultures au temps T. donc غنمشي نيشان le temps T. اشنو غنقول tout simplement donc كيف قلت لكم description بحال analyse donc je vais faire seulement la lecture je ne vais pas expliquer. alors je commence. اشنو غادي نقول que on remarque que les cellules de la colonie de la levure de la race P se sont multipliées mais de façon très faible. Ça a donné des colonies de petite taille. Par contre, les colonies de levure de la race G sont plus grandes.
c'est-à-dire que les cellules se sont bien multipliées. Donc هنايا ما شرحت ما والو كندير وكنكتب فقط شنو كنلاحظ في le document ديالي, c'est-à-dire juste la lecture. On passe maintenant à la suite de la question numéro 1. Salina m'a la description, je كاتبين عاوتاني, puis comparer les mitochondries chez les deux types de levure G et P. Donc غادي نعتمد دابا document 2 هي اللي عندي فيها les cellules فيهم les mitochondries. ديما نرد البال la comparaison ديالاش ما قالش comparer entre les deux cellules, comparer entre les mitochondries ديال هاد les deux cellules. alors كيف قلت لكم قبل مي كندير la comparaison خص نحط جوج ديال لي تيري نهضر على les points en commun et les points de différence. نبداو دائما بلي points en commun. alors on remarque que les deux mitochondries يعني ديال celles qui se trouvent dans la levure dans la cellule G ou celles qui se trouvent dans la cellule P, toutes les mitochondries ont une membrane externe, ont des crêtes liées à la membrane interne. Donc, هذه هي اللي نقدر نهضر عليها زعما comme point en commun. تسالي les points en commun كندوز دابا les points de différence. اشنو غنقول؟ alors عندك هنا des points de différence اللي غنذكر لك maintenant عقل عليهم بزاف حيت هذا لو جونغ دو كيسيون كيتحط بزاف لي زيكزامان. اشنو كتهضر؟ اول حاجه نهضروا على لو نومبر. الا لاحظتوا لو نومبر الا عتمتي حتى على لو تابلو vous remarquez que le nombre des mitochondries chez la race G est nettement supérieur par rapport à la race P. اول حاجه نهضروا على لو نومبر. ثاني حاجه كنمشي نهضر عليها la taille des mitochondries. donc هادشي كامل ce sont des points de différence. la taille des mitochondries chez la cellule G est très grande par rapport à la taille de la levure des mitochondries chez la race P. ثالث حاجة غنهضر عليها هما les crêtes. Les crêtes sont bien développées chez les mitochondries de la race G par rapport aux mitochondries de la race P. donc à toute la tête النقاط كنهضروا عليهم. ثالث maintenant la comparaison. شنو غنبقى ليا دابا donner une hypothèse concernant les résultats observés au document 1. انا donner une hypothèse غنبدلها لكم حيت لي hypothèses دابا نخدمها معكم بعد ان شاء الله. مي اللي كيكون مطلوب كتر دابا في لي كونترول عاد باش نوصلوا لي زيكزامان كيكون مطلوب une explication. يعني باغ اكزومبل دابا في كونترول نبدلوها donner une hypothèse par expliquer les résultats, yani à partir du document 2, expliquer les résultats observés في document 1. Et alors, j'ai تبع معايا دابا كيفاش كنديروا l'explication. L'explication تقريبا بحال interprétation. يعني في هاد les questions إما يقدر يقولك interpréter les résultats du document 1 à partir زعما des informations اللي عندك في document 2 أو يقولك expliquer les résultats du document 1. interprétation et explication تقريبا بحال. alors شنو كيقصدوا ليا باكسبليكاسيون؟ ديما تنطرح سؤال ديال علاش pourquoi. يعني دابا نرجع الدوكيومون et je dois expliquer les résultats في document 1. حنا قبيله شنو درنا غير analyse. qu'est-ce qu'on avait dit que les colonies de la levure de la race P ils se sont développés mais يعني d'une façon très faible. par contre في la race G ils se sont bien développés. قريت شنو شفت. maintenant je dois faire l'explication علاش la race P les cellules se sont multipliées mais faiblement. par contre la race G les cellules se sont multipliées d'une façon très grande, d'une façon importante. alors هنا علاش اجي نفهموا علاش وشنو خصني نعتمد على document 2 ديالي. اشنو كنلاحظ في document 2؟ نبدا par exemple بلا race P. la race P elle a de faibles mitochondries. Les crêtes ne sont pas développées. ملي كيكون لا ميتوكوندري ما فيهاش دوك لي كريت واضحين وصغيورين بحال اللي كاع منعدمين ما كاينينش. ديك الساعه ça veut dire que la mitochondrie elle n'est pas active ما خداماش. باش تكون خدامه باش تكون active و elle fonctionne و elle fait les réactions خص يكونوا فيها les crêtes كبارين و bien développées. donc la race P مادام فيها des mitochondries صغيورين قلالين et qui ne sont pas développées, c'est-à-dire presque inactives. donc هاد la cellule P pour avoir de l'énergie اللي غتحتاجها durant la multiplication التكاثر ديالها واش في رايكم غتعتمد على la respiration cellulaire pour produire de l'énergie؟ bien sûr que non puisque les mitochondries ما خدامينش. حيت mitochondries هي اللي كدير لنا
les réactions de la respiration cellulaire, les oxydations respiratoires بالضبط. Mais d'abord, puisque ما عندهاش ما تقدرش دير هاد la voie aérobique ديال la respiration خاصها تنتج énergie راكم عارفين دونك غتعتمد على الطريقة الثانية اللي هي la fermentation. وإلا دارت la fermentation, elle va produire une faible quantité d'énergie. كل glucose واحد يلا غيعطيها 2 ATP. ايوا الا عندها une faible quantité d'énergie, donc elle ne peut pas se multiplier بواحد الكمية كبيرة. C'est pourquoi elle s'est multipliée de façon très faible. D'abord, de la même façon, on va expliquer بالنسبة le résultat اللي حصلنا عليه في le temps T بالنسبة la race G. Donc d'après le document 2, la race G, elle possède plusieurs mitochondries de grande taille bien développées, c'est-à-dire que les mitochondries, elles sont actives. Et puisqu'elles sont actives, ça veut dire que la cellule, elle تعتمد على la voie aérobique liée à la respiration pour produire de l'énergie nécessaire pour sa multiplication. Donc, elle va produire une grande quantité d'ATP. Une seule molécule glucose va donner à la fin 38 ATP. Ainsi, puisqu'elle a une grande quantité d'ATP, une grande quantité d'énergie, elle peut se développer, elle peut se multiplier rapidement d'une quantité très grande. داكشي علاش les colonies بانوا لنا كبارين وباينين. دونك فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان. بالنسبه لي هادشي كيجيه اول مره يعني ما فايتش ليه عرف كيفاش يدير لانتربريتاسيون ايتترا ماشي بالضروره تفهم الدقه الاولى مي تو دوا ريبروندر او لا ريفوار لا فيديو المره الاولى والثانيه والثالثه وان شاء الله من بعد تو سرا كابابل انك تقدر دير هاد الثلاثه الحوايج دابا اللي هضرت لكم عليهم لي اساسيين اللي هما لاناليز بحال لا ديسكريبسيون l'explication اللي بحال l'interprétation ou la comparaison. دابا هادو هما ثلاثه الاشياء الاساسيين اللي كيطرحوا بزاف لي كيسيون. كيبقاو كلكو كيسيون عاديين بحال مونطري ديدوير هادو شي حاجات اللي ساهلين ما كيكونش فيهم بزاف الهضره بحال الشكل ديال لاناليز و l'interprétation ou la comparaison. Et Inch'Allah في les vidéos الجايين en même temps غنبقى نشرح لكم لو كور ومره نقدر نعطيكم دي انفورماسيون على كيفاش تجاوب على مثلا لا ديدكسيون على لا بريسيزيون. المهم هادو دي شوز كي سون فريمون غنخدم معكم باذن الله كلكو زيكزامان ونوريكم ان شاء الله كيفاش كنخدموا هادشي. مي الثلاثه المهمين هما هادوك اللي ذكرتهم قبل. اتمنى وكنرجو ان يكون الفيديو فاتكم. عندكم دي كيسيون نيزيتي با كيف ديما كنقولها لكم ديما طرحوا لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. انا ان شاء الله اون فوا ندخل نشوف لي كومونتير غادي نجاوبكم وحاولوا تبارطاجيو باش يستافدوا حتى الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعاونكم.